Ja sam Mehdija Murić, od oca Hasana i majke Rukije, rođene Pepić. Rođen sam u Baću, pravi datum rođenja 23. jun 1938. godine. Međutim, u knjigama piše da sam upisan 13. februara 1938. godine. Šta se desilo? Za taj kraj naš tamo je za vrijeme Kraljevine Jugoslavije bio matičar i hodža u Biševu, Mula Jakub Kardović. I poslije rata je on nepravilno proglašen neprijateljem i strijeljan oružajama. Dobro što je strijeljan, ali njegove matične knjige su zapaljene. U to doba je on živio u selu Vuča, do skora su mu bile zidine. Dakle, to naše stanovništvo, gdje je on bio državni matičar, nikoga nije imalo u evidenciji. 1949. godine država je odlučila da izvrši popis stanovništva, jer nikoga nema u knjigama. Pa su ti ljudi, ta komisija išla od kuće do kuće i pitala, na primjer, starešinu kuće, da kaže ko se kad rodio, nikoga nema. I moj Amidža Brahim je u ime svih nas, mi smo velika seoska zajednica, počeo da govori onako kako se sjećao. Ko se rodio na Božić, prije Đurđevdana, Petrovdan, Mitrovdan i tako dalje. I moj Amidža prijavi moju sestru da se rodila u oktobru 1937. godine, a meni upiše 13. februara 1938. godine. Šta se dešava? Nekim slučajem mom najcrnijem bratu je trebalo da se utvrdi prava godina rođenja zbog penzionisanja, jer nije mu bila prava. Ja sam kod matičara u Baću izvadio sve izvode iz matične knjige i donio u službu unutrašnjih poslova da to ispravimo na bazi svedoka. Bila je da dobra žena, jedna Magdalinička, Nadica se zvala i uzela izvode. Ja nisam to primijetio. Počela da gleda izvode, pa mene, pa počela se smeje. Šta je to bilo? Pa, Melja, kako ti je rađala tvoja majka? Vala isto kao tvoja. Čekaj, čoveče Boži, ovdje je razlika samo 4 mjeseca između tvoje sestre i tebe. Onda sam ja tek tada bio svestan šta je to bilo, jer starešina nije mogo da zna. Starešina kućer 2 Amidže, kad je ko rođen, nego je on to pomiješao. Zahvaljujući njegovog, šta dođe Medbar do tebi? Stric. Babo stric. Njegovog Amidže, kćerka je bila moja rođena strina. Ona je došla 1938. godine. Sanduk nevestački je napravljen u peći. Na poklopcu tog sanduka je pisalo 1938. godina. Ona je kao nevjesta dvorila na sam Petrovdan, znači 12. jula. Ja sam bio od 3 nedelje. Po toj priči ja sam rođen 23. juna 1938. godine. Mislim da, eto, to su neki podaci o tome kako je to sve bilo. I ne samo to, mnogo stvari je bilo u tim novim knjigama matičnim pogrešni, totalno pogrešni, po 5 godina, da ne govorimo o pojavi naših ljudi, naročito koji imao jedinca da nikad ga nije ni prijavljivao, da ga sačuva škole prvo, i drugo, da mu odloži odsluženje vojnog roka. Imamo slučaj u Jablanici kad je čovjek prijavljen, kad je morao da se venča sa ženom. Upisan u knjige rođeni. Ime je dala majka, ona je imala prvo dijete koje se isto zvalo Mehdija, međutim to je umrlo dijete. I pošto imam 2 starija brata i sestru, onda sam ja
dobio ime Medija i tako dalje. Došli, ja sam u Baću radio kao prosvetni radnik nešto više od 10 godina. Kako sam bio nekakav aktivan politički radnik, onda djeca su počeli da uče školu u Baću i ja sam razmišljao kako će to biti kad počnu da idu u srednju školu djeca. Bilo je jako loše da putuju u Bać Rožaje, naročito u zimskim uslovima. Ja sam odlučio, pošto sam počeo da radim u oktobru 1975. godine u opštinskom komitetu Saveza komunista, ja sam onda prodao dole kuću i ovdje kupio da plac i došli smo. Ovdje živimo otprilike 35 godina ovdje. Plac kupili, napravili i tako dalje i tu živimo. Djeca su ovdje učila srednju školu, poslije dalje i tako dalje. Odavde. Naš kraj, Bački, i ne samo Bački, nego kompletno Pešter i ove dolina Ibra, hiljade toponima ima koji govore o stanovnicima koji su bili prije nas. Naš kraj je naseljen albanskim stanovništvom poslije ustanka Arsenija Čarnojevića, odnosno kad se on pridružio Austro-Ugarskoj, nadajući se da ako pruži pomoć Austro-Ugarskoj protiv Turaka, da će se konačno osloboditi od Otomana. Međutim, Turci su brzo ojačali i povratili su osvojene teritorije. Za to vrijeme Arsenije Čarnojević je, bojeći se od osvete Otomana, takozvana čuvena velika seoba Srba, on je svo stanovništvo poveo za Mađarsku zapravo. Ovi krajevi su ostali pusti. I danas u našem kraju imaju temeli srbijanskih kuća, ima groblje u mom Baću i tako dalje. Imamo groblje u blizini Baća koje je, na primjer, prezime Kačapori, koje kad su došli tu, bili su katolici, a drugo u istom mjestu, kad su primili islam. Dakle, nije sigurno da smo mi baš, kad smo došli, bili katolici, a ima mišljenja da smo bili katolici. To potkrepljujem činjenicom da nekako mnogo kasno su počeli naši da prave džamije u ovom kraju. Mislim, to je veoma bitan aspekt, jer mi znamo šta smo bili kao katolici i tako dalje. Dakle, mi smo tada došli po jednoj priči, prvi su došli naši i naselili selo Stupu. Obično naši stari su govorili, bilo ko da se premeštao, došao je zbog krvi, dakle napravio negde tamo u Albaniji neko ubistvo, pobegao da se skloni i tako dalje. Po svim saznanjima, ti Murići koji su došli u ovaj kraj, nije ih bilo mnogo. Po jednoj priči mog Midže Ibrahima, bila su 3 brata u toj Stupi, bio je toliko bogat, naše su ga te vlasti kojima je bio kriv i njemu je kuća zapaljena u Stupi i on je morao da beži. Pa su pobegli Klanac, Grahovo, Vesnik, Bać i tako dalje, naselili, jedan ostao u Jablanici i tako dalje. Tako da mi potičemo, normalno mi smo Albanci porijeklom, u našim kućama se kompletno govorilo albanski, nošnja bila albanska, najmiliji instrumenti su bile čivtelije, bile su i gusle, pevale se albanske pjesme, pored tih drugih instrumenta bio je i kaval i svirala ona kratka, ali uglavnom u našem selu ja pamtim kad se obično uveče na posecima igralo rugovska igra. Da ne govorimo šal,
Čakšire, Ogrtač, Gornje i tako dalje. Dakle, mi smo bili, kompletno su svi govorili albanski, nažalost, u mom Baću govori sad samo jedan čovjek albanski, jedan radnik koji je radio supu. Moja strina bila Albanka, samo njen najstariji sin je naučio, a mi skoro ništa nismo naučili albanski, nažalost. To mi je najteža stvar koju u životu trpim, što nisam naučio taj jezik. Došla je 12. godina, period 12. godina do 18. To je bio najteži period za naš kraj. Skoro nijedno selo nije bilo, a da iz njega nema po par komita, odmetnika. Naročito period švapski period, kad je bila teška glatka, 3 godine ništa nije proniklo. Ljudi su umirali pasući travu. Imamo slučaj u mom selu, jedan zaseok Ovna se zove, gdje je žena pozela i došla do Kiseljaka. Na 1-2 metra je umrla, nađena mrtva od gladi. Masovna glad je bila. Dakle, ljudi su otimali jedan od drugoga i tako snalazili se. U tom vremenu imamo mnogo pojava nekih proverenih tih nekakvi koji su pljačkali, donosili, išli. Naši su se mogli naći do Pešteri, do Sjenice, do Mitrovice i tako dalje. Živjeli smo, to je veoma bitno, živjeli smo od naših prijatelja i naše braće iz Dukađina. Tu je naša bila glavna žitnica. Naša kuća nije imala potrebu za žitom nikad, jer moj pradjed je imao 2/3 sela. Ko su te zasluge, koje su bile, odakle je donio, ali 2/3 sela je bilo moje kuće. Dakle, nikad on radio ništa nije, zvao se Selmo. Uglavnom je bio ženjen Rugovkom i živjeli su izvanredno oni, ali svi su drugi radili, 1/3, 1/9, u jesen se podijeli sjeno, žito, i tako dalje. Taj period je najbolje poslije 12. godine, taj početak te majorizacije opisao dr. Branko Babić, koji je jedan od najiskrenijih ljudi iz crnogorske strukture, koji je ukazao šta će se dešavati sa tim stanovništvom u našem kraju. I desilo se, počela je majorizacija i naročito kad su otvorene škole, u mom kraju je škola počela školske 22. 23. godine. Uglavnom, osim Baše, gde je ranije počela škola, ove druge su sve počeli u to vreme. Ja sam porastao u porodici koja je bila velika seoska zadruga, zna se to običaj naši, kako je bilo. Pitao se jedan čovjek, svi drugi su bili oni koji su morali da slušaju. Raspored se tačno znao ko će biti planinka, ko će mešajka, ko će biti čuvati stoku, ko će... Uvijek za vrijeme večere se pravio raspored šta treba sjutra da se radi. To nije moglo nikako drugačije da se radi. I eto, ja sam rastao u toj porodici. Ja nisam pošao u osnovnu školu na bazi poziva da me škola pozove, nego je u partizanskom dobu u našoj kući bio tečaj za nepismene. Rukovodilac tog tečaja je bila moja sestra od Aviđe, Zada, jer je bila najpismenija. Tu su okupljale se i žene uglavnom. Ja sam uz njih naučio i da pišem i da čitam, a nisam išao u školu. Kad je bio završni ispit u školi dole, bio je učitelj Radonja Bajraktarević iz Petnjika i one žene ne znaju da odgovaraju, a ja sam mali, pa između njih pa im šapućem tim ženama. On pita mene, ko si ti? Ja kažem, ti sutra u školu da dođeš. Tako je počeo moj prvi školski dan, najverovatnije u oktobru, a ne u septembru i tako dalje.
Počeo sam da učim, tada nije bilo udžbenika, imali smo samo jednu svesku i tako dalje. Bio sam stalno odličan đak u osnovnoj školi. Posle završetka osnovne škole sam imao brata od Amidže koji je bio iz Partizanskog rata, pismen, jedan od veoma uglednih plemenika Murića. I on je bio tada direktor zadruge u Biševu. On je znao da ja učim dobro i stalno mi je obećavao, pa hajde da te ove godine upišem u Biševe. Tada Bać nije imao 5. razred, samo do 4. razreda. Međutim, prošlo je 3 godine, ja sam čekao da me on upiše, međutim nije došlo do upisivanja. Desio se slučaj jednog leta da je moj stariji brat Selmo čitavo leto radio na izvlačenju celuloze u Bjeluki. Zaradio je nešto para i kako moja braća, najstariji Šeftoj i ovaj stariji Selmo, kad god bi krenuli negde u svatove, oni su pozajmljivali cipele ili pantalone kod onih siromaha koji su primali tačkice od države. Dakle, mi smo bili najbogatija kuća, mi smo jeli ječmenicu, kukuruzu, raždovno, pšenica, pite uoči Pijetka, uoči Bajrama i tako dalje. Oni su pozajmljivali cipele ili odjeću da odu u svatove. Tog leta moj brat Selmo je, mimo znanja starešine kuće, kupio odijelo. Kad je došao kući, pitao ga je moja Midža odakle, vala ja kupio, zaradio. Od sutra više nijesmo u zajednici. Za nas je nastupio težak period, jer najstariji brat u vojsci, Selmo, tek se zamomčio, čitao leto radio i razlog je bio odijelo da naša kuća nije više zajednica. Mi smo se malo sklonili iz tog mjesta, nekakav stan premestili i tu smo počeli da živimo. Sav teret je pao na starijeg brata. Tog momenta ja sam, nije mi branio brat, ja sam otišao u septembru i upisao 5. razred u Biševu. Prolazeći od moje kuće u Baću za Biševo, da upišem jedan moj rođak, Komiša Kukuruz, u izbi dole. Gde ćeš ti me? Gdje ja idem da upišem školu? Allahu, šućur, da jedan Baćanin hoće da se školuje. Jedini čovjek koji mi je rekao, svi drugi, dočin jedan drugi iz jednog plemena, stalno me zezao. Kad bi ja prošao, dao mi je bio ime, kapetane, gdje ćeš ti sad? Ja sam već kapetan. Ja sam 4 godine putovao u Biševo, svakoga dana. Nikad zakasnio nije sam na nas. Najteže je bilo jedne jeseni kad Ivar punije most ispod Radetine, pa sam dnevno 2 puta morao da pređe preko Ibra i tako dalje. Kad sam završio, i u Biševu sam bio dobar đak. Samo su im one prijatnosti s Biševcima, oni koji su bili ljubomorni, stalno su me prekoravali, vi Baćani nemate pašu, a mi imamo šemsi pašu. Malo od mene da Ja sam posle otišao da upišem učiteljsku školu. Kako sam prerastao, tada je zakon bio, ne može. Mehmet Betić, direktor učiteljske škole u Novom Pazaru, primio me na intervenciju Ramovu, Šeftajerovića i tako, ali je dostavio zahtjev, pošto je bilo, u Kraljevu je bila institucija koja odlučuje šta treba nekom da se završi. I šta se dešava? Veoma teška situacija za mene, nikad mi teže bilo ni u životu. Ja sam 22. septembra te godine, 1. razred učiteljske škole,
dobio poziv da idem u vojsku. Tog istog dana dobijem potvrdu, sekretarica učiteljske me zove, dobio si potvrdu, dozvoljen ti je upis da budeš redovan đak. Ja sam sa tim pozivom zapucao, došao u Rožaje. Prvo svratio kod predsjednika suda, bio je Nokić, računajući da će on meni da smanji godište. Međutim, kaže Nokić, ma kakav ti imaš više nego što ti piše ovaj predsjednik suda. Ja sam pošao kod sekretara, kod osobe zadužene za narodnu odbranu, bio Dragoje Zekić, roze koverte nasložene za u vojsku iz Čutra. Međutim, nije htio da čuje. Nisu htjeli da čuju ni moji rođaci koji su bili na funkcijama, da mi pomognu. Ja sam tog dana počeo, prvi zub me zabolio, ću ga izvaditi nakon 5-6 dana od sekiracije. Meni je sinula neka ideja, Bog mi je pomogao. Ja sam ušao kod predsjednika opštine Rahmana Hadrovića, jedna krupna ličnost, politička, jedan čovjek izuzetno temeljit, uman. Ja sam mu samo pitao me šta, tako i tako, nije htio da komentariše, nego sa mnom zajedno kod Dragoja Zekića. I šta je s ovim momkom? Pa, predsjedniče, nemam popunu, pa nema popunu za vojsku, pa dole gore, mislim da nije pitao ništa, nego samo, daj mi taj njegov koverat. On je uzeo koverat, moj koverat, moj dosije, i fino predsjednik opštine Postipo izvadi papire moje, šalji ti koga hoćeš, a ti, momče, srećan ti put kad tako voliš da učiš, samo pošalji potvrdu da si upisan, imat ćeš stipendiju. Rahman Adrović me je školovao 5 godina u učiteljskoj školi u Novom Pazaru. Moja braća odlaze za Skoplje 1959. godine. Ja idem preko leta, radim u Skoplju najteže poslove kao đak. Istovaram i cemenat i ugalj na željezničkoj stanici. Sve radim da bi u septembru imao da košulju bijelu, mašna, odijelo, cipele, da bi svakoga septembra bio najobučeniji u Pazaru. Od ovih naših i tako dalje. Dakle, tako mi je tekao život. U Pazaru sam dobro prošao, veoma brzo sa par mojih drugova smo se ovako uklinili u nekakve i one stručne i druge poslove, one aktivnosti omladinske. Čak sam bio i predsjednik omladine za 3 srednje škole u Novom Pazaru. Bili su u jednoj zgradi učiteljska, ekonomska i gimnazija. Pošto sam primljen u partiju u 7. razredu u Biševu, bio sam član partije. Ja sam dole bio i sekretar partijske organizacije u Novom Pazaru. Opet za 3 srednje škole. Kao dobar đak, ja sam dobio zaduženje da budem rukovodilac biblioteke opet za 3 srednje škole, koja je tada imala 36.000 knjiga. 2 godine sam bio rukovodilac te biblioteke za srednje škole. Kao dobar učenik u 4. razredu učiteljske škole, bio sam i dobar modelar, a tehničko je držao jedan Rus, belogardejac, Savo Kovaljov, i on mene preloži na nastavničkom vijeću da ja odem u Kruševac, u Trstanik, da tamo završim modelarsku, odnosno kurs vazduhoplovstva za jedriličara, da osnujem klub u Novom Pazaru. I ja odem tamo. 2 mjeseca prije kraja nastave, jer sam ja kao dobar đak, rekli su tebi, mi priznajemo godinu, otidi, završi, da osnujemo u Pazaru jedriličarski kurs, tako je bilo. Ja sam dole boravio, Boga mi sam proveo mnogo sati u vazduhu, normalno sa nastavnikom,
i tako dalje. Međutim, u mojoj grupi bio jedan iz Mađarske, odnosno Mađar iz Vojvodine, dobar pilot, izuzetan, najbolji od nas. Ali kad je došao dan da taj sam prizemlji jedrilicu, se zvalo laširanje nekako, on je slupao jedrilicu i slomio nogu. Šef u Trsteniku je bio Skarep, rodom iz Sebečeva, Rasim Skarep. Izuzetan pilot je bio, mnogo su nam poslije pričali o njemu. Tog dana sam ja odlučio da neću dalje da učim. Ja sam rekao Rasimu, ja bežim odavde. Kad sam vidio šta je ovo uradio, da je slomio nogu, da je polomio. Pričalo se da je tada jedrilica vredila nekakvih 30 miliona. I tako sam ja došao u Novi Pazar. Jeste, završio učiteljsku školu,